Sashko, you know the difference between dynamite and nitroglycerin? I need you to be more stable, like dynamite, and less like nitroglycerin, which will just blow a person to hell for no reason. You want to make an omelet? You gotta crack a few skulls, am I right? If you know so much about eggs, how about helping out with the cooking? Nah, that's your department. I'll stick to what I'm good at. Blowing shit up. Jó, hoztunk robbanomanyagot haza. Kenyér. Töltények. De elektronikus cuccot nem hoznak haza, pedig az körülbelül most az a legfontosabb. Minden másunk rohadli sok van. Jó, sugárzás. Vegyük le a rontást. Jó estét, Benni, szevasz, szép jó estét. Hogy vagyunk, hogy vagyunk? Egy eszköz, megvan egy eszköz. Nagyon jó. Ja, ezt ledare... Duplakat! Duplakat! Most már akkor... Ezt is tudjuk. Hogy a duplakat átteszi. Ebből kell gyártsunk, az nem kell többi. Ja, de ez ide. Ezek mennyi alkoholunk van? No. Jó bullás, Benni, jó bullás. A keresztapa hang az menő. És tele vagyunk. Konkrétan tele vagyunk. Ja. Tehát lassan tartok, hogy nem kell gyűjtögessek, mert... Minek? Azt rohadt. Kerámia lemez se kell az előző helyre. Jó. Na, legalább elektronikus cuccaink lettek. Az mondjuk nagyon jó. Sörétes lőszer. Revolver. A rohadt. Ebből annyi van, hogy már kétszer. Jesus Christ. Hát meg kéne nézni, hogy mibe fájna egy ilyen generátor nekem, mert ez az álcapánci lehet, hogy már nem a legjobb választás számomra. Igen, kicsit túllútoltam. Jól vagyunk, köszönjük. Legalábbis gondolom a többiek is. Azt tudom, hogy Zoli szimplán melózik, meg Atis is. Túlóra dolgok, stb. Flex is beteg, vagy mi. De szerencsére távmunkába ez engem elkerül. Ami nem segít a túllútolás, hogyha ami nem kell lebontom, és lesz loot belőle. Ja, ez se kell.
nem ide. A töltény mehet ide, nincs több. Ja, konkrétan, tehát nem gondoltam, hogy ennyire lehet tele lenni. Jó. Ja, itt van a kertünk, ami szintén ad lootot. Jó. Ja, nagyon el kéne ezeket már használni valamire. Ezek tényleg alapanyagot le tudok bontani valamivé? Nem tudok lebontani. Akkor el kéne építenünk. Jó. Melyik volt az a... Szerintem az lesz az. Meg kéne nézni ezeket a újfajta páncélokat, hogy milyenek ezek. 6-9 védelmet. 5 álcát. Mit adom mostanim? 3 álcát, 1 védelmet. Ja, használjuk ezt, nézzük meg. Oké, akkor elméletileg az úgy van, hogy ez nem kell. Ezt fölvettük. Ez már 3 darab, hogy hívják, ott ad. Ezt ledaráljuk. Jó, hogy el is használtam rögtön azt, ahogy hívják ott. Aha! Hogy a találat éri 1 aksi. Viszonylag olcsó. Ez is 10-re stackkel olyan? Pedig tényleg jó, ha megy a fűtés. Mondjuk, attól függ, hol az ember. Régi helyen, amikor laktam, ott konkrétan nem kellett fűtsek, mert körbe voltam fűtve, tehát happy. Ez 5-re stackkel. Ó, hogy ez a... Azt hittem 10-re ez is. Na mindegy. Az mondjuk nem a legjobb. Ott elég egy zokni, aztán már nem is fázik az ember. Na nézzük. Ide semmi. Ide töltény. Ezt ledarálom. Oké. Erről nem tudom, nem lehetne ezt fölcímkézni, hogy melyik? Rahedli, sok cuccom van. Jó, kéne gyártsak. Azt mondja, hogy... Hát, balzsamkenő is minden fullon van, szerintem nem. Azt mondja, hogy nem akarok beszélni. Not too bad, Sashko. Not too bad. Akkor meghallgatjuk. Thinking about my brother Rustlin recently. He'd make a great addition to our team. You were both in a street gang, right? For a while, yes. We ran errands for Yuri Kipish, a dangerous gangster. He was fucking nuts too, of course. I see. I know you're trying to be polite, Igor, but there's no way to understand these things unless you've lived through them yourself. I'm talking about ongoing turf wars between every type of gang. Russian, Kyrgyz, Thai, Vietnamese, you name it. Everyone trying to get a piece for themselves. What about the police? They stay well away unless they have urgent business there. You know what I mean? Anyway, me and Rustlin were right in the middle of it. Every day, something was going down. You run, you sweat, you fight, you kill, you bleed. You get hooked on the adrenaline, like a drug.
Rustlin had a special talent. He could make a person disappear without a trace. That would have come in handy around here on several occasions. We all follow the code, of course. Even wild animals have rules. You're familiar with the Thieves' Code of Conduct? Where criminals forsake their families and dedicate themselves to crime. That's right. Rustlin would never hurt anyone who wasn't in his way. But that kind of life takes you dark places no matter what. You think it took his toll on Rustlin? Possibly. That's why I have to face him, to find out. Nem akartam volna beszélni vele. Túl közel állt a szekrényhez. Na. Ja, hogy a kajánk is. Értem. Hát akkor leteszünk. De hogy tényleg, tehát... Dugig vagyunk kell, akkor Chernobylite égő 2, meg a aksi ennek a szutyoknak. Jaj, persze, hogy 3-ra stackkel is 10 van. Na mindegy. Oké, ez megvan. Ez termeli magának. A Chernobylite égő kell 2, aztán jók vagyunk. Tovább kulcsot most nem is használtam. Jó, szerintem föl vannak töltve készleteink, amennyire föl kell, hogy töltve legyenek. Persze, hogy innen használ és nem tőlem, mert honnan máshonnan használna? Ja, ezt nem használtuk. Jó. Na, van 4 képességpontunk. Plusz egy sor leltár legyen-e maxos. Akár. Ja, legyen maxos a leltárunk. Ki adja azt? Olga. Hol vagy? Itt vagy. I need to talk to you, Igor. Sure. Is something troubling you? Memories. According to my mom, life was actually pretty good around here before the accident. I know. I used to live here myself a long time ago. The details are a bit blurry, but I have warm feelings about the past. Right. Then you must know that life in Chernobyl was better than in other parts of the Soviet Union. My mother told me that all the closed cities, the secret cities, offered creature comforts in exchange for secrecy and obedience. It was a privilege to live in such a place. You could always buy whatever you wanted. The streets were safe and the pay was decent. Everybody believed the authorities would protect them from any harm. They were such good comrades after all. They would have gladly given their lives for this country. And for what? All the cover-ups, the KGB worrying more about appearances and the state secrets than their own people. My mom's friend Katya was living in Kiev at the time of the Chernobyl catastrophe. She was pregnant. And only 1 week after the reactor blew apart, she marched in the May Day parade of 1986. Can you imagine? It wasn't canceled. What a crime. The authorities never warned anyone. They claimed it was completely safe. They didn't give a fuck about them. They just wanted to keep a lid on it. Hatásszünet. Katya told my mom that by the end of the day, she and her husband had a strange purple tan on their faces and could barely catch their breath. Katya's son was born a couple of months later. He was very sick. I'm so sorry, Olga. You should be. You were part of this mess, even if you don't remember it. My apologies, Igor. I shouldn't. I had no right to. That's okay. These are painful memories. You have a right to be upset. Jó, kiképzést Hi, adom, Olga. szíves. I was wondering if you could share some of the know-how you've picked up in the zone. I'd be glad to. But here in the zone, you must be self-sufficient. You don't want to end up worm food. Igen, adod a maxos. Ez csak 2-be kerül. Fantastic. I'm ready to learn. Valamit még great tudunk. huntress. No jokes while we're training or I'll smack you upside the head. Érdekes. Got it? Mi legyen az? 2 elhasznált, maradt még 2. Alright, here we go again. Time for the next lesson, Igor. Oh, I'm sure it's going to be HP-hoz even kell more 3. fascinating than the last one.
I advise you to take this seriously. You wouldn't make fun of someone teaching you how to handle C4, would you? Probably not. Of course you wouldn't. So imagine this. Parkour. Every piece of junk you stash is a tudom. brick of C4. You have to place it gently, wisely, and efficiently, otherwise it'll explode. To my knowledge, canned food doesn't. Don't interrupt. Why do you take everything so literally? It's a goddamn metaphor, goddammit. If I ever get to meet Tatjana, the first thing I'm going to ask is what she ever saw in a tedious egghead like you. You and me both. Anyway, you have to be careful and mentally present when arranging your shit. Trust that your life depends on it. That's lesson number 2. Okay. What's lesson number 3? It's called believe. Believe in what? Believe that you will find whatever you need in your bag without checking. Women practice this all the time. What do you say, student? I want to believe. Érdekes. Ahol ténylegesen csinál valamit az ember, hogy megkapja a képességet, vagy a upgrade-et, perket, tök mindegy, hogy nevezzük. Az tök jó, tök menő. De hogy végighallgasson az ember egy ilyen monológot azért, hogy megnőjön az inventoria, nem tudom. Nem tudom. Ja vagyok. Ezt kell átrakni. Jaj, de mit is akartam, várjál. Igen, ezt ide rakni, mert ez a páncélhoz tartozik. Ezt lerakni ide talán? Ide ezeket az új pukkákat. Talán. Jó. Van még 2 képességpontunk. Ekká nem izgat. Továbbra se. Még több kaja. Nem érdekel, tele vagyunk, mint pap. Ez a 2 kiesett. Marad a HP, de az 3. A parkour annyira nem izgat. Ez, álca. Ha ez 2 pont, akkor ez lesz az. They are close, Mousy. I can hear them screeching under the floor. Filthy rodents. Rats, you mean? You think those furry buggers can eat through a concrete wall? But something is amiss. The Rat King. I can't hear him anymore. Is he gone? He's never truly gone. But sometimes he goes away. And then it's like... What? It's like the cobwebs are all blown away. I can think clearly for a moment. And I remember things. A csávó szimplán What do you remember? megőrült. A hospital. People in white gowns. A madman strapped to a gurney, screaming in terror. And myself. I'm strapped down too. Why are you doing this? I don't belong here. Nem Let megmondtam. me out. Calm down. Everything's going to be fine. It's all in the past now. You can't keep me here against my wishes. Tarakan, please. You're safe now. What? Where am I? Mikhail's warehouse. You're safe. Nobody is safe from the Rat King, little mouse. Not ever. Don't you ever forget that. Ah, yes. Our old friend, the Rat King. I guess everything's back to normal then. Ő vajon mi lesz a csapatunkból? Ő lesz a sniper, vagy a kém? Hey there, Tarakan. I was wondering if there's anything you'd like to Érdekes. teach me. But of course, I have been blessed with the wisdom of the great rat catcher. And I've also spent a lot of time in the zone. I can give you some pointers. 2 képességpont az álca. Nagyon jó. Ő lesz a golyófogó. Így van. Fantastic. I'm ready to learn. Nagyon jó.
You know what the mouse's biggest strength is? Not its teeth, not its size. It's the ability to become invisible, or almost invisible. That is what I will teach you today, Mousie. The secret lies in camouflage and controlling your breathing. You can't literally become invisible, only I can do that. And the Rat King. But you can make yourself almost indistinguishable from your surroundings. Megkülönböztethetetlenné. Use vegetation to conceal your movements. Wear earthy colors like dark green or brown. Control your breathing. Be like a shadow. Be exactly like a Mousie. So, let's put this knowledge to the test. I'll be the Rat King, and you try to sneak up on me, Mousie. Mehetünk már? Ready when you are, Mousie. Na jó, válba veregetjük. You're a very gifted student, Mousie. Congratulations. I Köszöntem. think you learned something today, Mousie. Hopefully it will be enough to keep you alive. Nagyon jó. Felhasználtuk a képességpontokat. És ott van az álca. Maradt. A búvóhelyépítés olcsóbb. Megvan mindenünk, amit... Várjál, ez igaz a... Tárgykészítés. Akkor ez még hasznos lehet ettől függetlenül. Ez nem izgat, ez se izgat. HP, parkour. Szerintem a parkour, a AK meg a plusz kaja lesz a legutolsó. Lehet, hogy a következőre akkor menjünk rá a... Mi az? Itt a megtakarítás nevű dologra. De akkor szerintem ennyi voltunk mára. Menjünk aludni. Nem tudom, szerintem nem találtunk semmilyen infót, csak talán képet. Igen, találtunk egy képet a radarnál. Őt. Úgyhogy 1, 3. Azért még van pár. Jó. Ezt már teljesítettük. Ezt is, és azért még egy maradt. Stalkerhez mindig nincs elegendő infónk. Hát jó. Akkor aluszás. Nem szólt az asszony, hogy hova menjünk. Ugye eszközökért küldtek. Sure. Let's talk. It's about my mother, or rather, about what she found. I didn't tell you this before because I didn't know if I could trust you. I think I know why they took my mom. She was dangerous to NAR. It wasn't a coincidence. She saw something, even took a photo. You see, when NAR first came here, they pretended to be friendly. They offered free examinations to several sample shells and even promised my mother medical assistance. It was all a ruse, of course. My mother was invited to their lab and she ended up seeing something she wasn't supposed to. What? She was inside their lab. You should have told me about this sooner. Do you know what she saw? They were running experiments with Chernobylite on human subjects. All volunteers, of course. Ezt már tudtuk. Soon after that, people started vanishing, my mom included. Do you still have the photo? No, my mom always kept it on her. Hát gyors volt. Is there any other proof to back up your mother's account?
No, but I can't see my mother lying about something like that. She only ever had the Samoshell's best interest at heart. My mother was the least selfish person I've ever known. She wanted to help everyone who suffered from the Chernobyl disaster in any way she could. She paid the ultimate price for her kind heart. Now, I have to find out why and make this right. I get it. Really. She sounds like an amazing lady. How can I help? I know it's a lot to ask, but I need to know what my mother saw in that lab. I need you to go to Lenin Square and get inside. There must be something there incriminating NAR. This will help your search for Tatjana as well. If she's in the zone, she must somehow be part of all of this. It won't be easy, but I'll definitely try. Tehát, hogy már megtaláltad, hogy voltunk ott és láttuk ezeket. Igor, a moment, please. I heard you talking to our she-wolf here. You don't want to go to Lenin Square. I don't think you're ready. Who knows what you'll be up against? Nem vagyok kész. Quite capable, no? You can harness the power of Chernobylite, an impressive feat. But what if they find a way to disable it? Ha! You're probably right. What do you propose? I'll do it. With a broken arm? Micsoda? Besides, we have no idea what we'll find. It's very likely we'll need my scientific expertise to assess the situation. I'm not a complete imbecile, you know. I can tell the difference between a centrifuge and a... I don't know, kitchen robot? Of course you can, Olivier. Don't take this the wrong way, but I still think I should be the one to go. Mi a fene? Mihálya megszarik bele. Érdekes. Tehát elküldhetném ide Oliviét. 80%-ra. Hát nem tudom, szerintem én megyek. Aztán max újraírjuk, hogyha nem tetszik neki, nem? Dugaradar. Csak Tarakam. Vörös erdő, Saskó, Tarakam. Szörnyecskés. Olivier 80, meg Mihály is. Nice. Kopacsi. Ez mindenkinek 99, jól van. Zolgáé. El se hiszem. Mindenkinek tudtunk olyat adni, hogy biztos visszajöjjön. Na várjál, valami nem jó. Valami nem jó. Olivier! Mihály tettem át a hűtőtornyokhoz. Ja, mert így akar... Tornyokból. Ja, nem tudok olvasni se. Na, így már megvan. Na, így mindenki fullos. 99, 99, 99, 99 és 99. Nagyon jó. Nem tudom, ez valami... Perverz elégedettséggel tölt el.